तुलसी गणनाट्य मालिक अनंत नारायण धल ओरफ नांडू धलंकर धमक मारिदेवा बंदूक मुनरे शिकार होइछंती आउ जणे कलाकार सी होउछंती तांकर निज यात्रा पार्टी थिबा अभिनेता साई सत्यजित पंडा तांको मारिदेवार धमक बंधुक मुनरे धमक दिया जायछि जे तुलसी गणनाट्य छाड़ी आपण अन्य कोनोसी पार्टी रे जोगो देई परिबे नाही एभली धमकर शिकार होइछंती साई सत्यजित पंडा यह केते दूर सत कहीं साई सत्यजित पंडा को नांडुधल एभली धमक देइछंती से निजे धमक दौरान ना बाउंसर लगे गुंडा लगे एभली धमक दौरान से संपूर्ण अभियोग होइछि खंडगिरी थाना रे तांको माँ एवं साई सत्यजित पंडा निजे अभियोग आनिछंती ए अभियोगर सत्यासत्य कौन से संपर्क में सीधासलख आलोचना करने मो सहित अच्छा जी वर्तमान तुलसी गणनाट्य रे कर्म नियुक्ति अच्छा पंजीकृत अच्छा साई सत्यजित पंडा सहित आलोचना करेंगे आज से यात्रा पार्टी को जीवे ना नहीं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण को बंदूक मुनरे नांडू बाबू ओरफ अनंत नारायण धल बंदूक मुनरे धमक दे ना ना ये कथा आज्ञा मिछ बंधुक बंधुक केवे मत बाबू देखै ना कि हाथ भी केवे उठे ना टिप्पटी भी दे ना खाली जहाँ कथबार्ता किंतु आपण पार्श्व रे थिबा जते कलाकार आपण कैंप रे थिबा कलाकार समस्ते कहउछन जे तांकू बंदूक देखा हैछि माड़ मरा होछि माड़ मारिबा धमक दबा एभली हैछि नहीं 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 बस बाबू जी कही ना बाबू जो मन डाकिक आनी से मैंने टिके बेसी रिएक्ट बाबू भी रिएक्ट ये जो रिएक्ट खाली रिएक्शन गुड़ा खाली आसुची कौन आसुची रिएक्शन ये जे माने आमे एठी न रहिले आमे अलग कोड यात्रा करे माने कोडी तुलसी श्री न रहिले यात्रा कोड करे दबुनी आउ एमती प्रॉब्लम सब हबो उठे नबु ऐसा हबो तेसा हबो भल हबनी यही सब जिंस बारंबार बारंबार रिपीटेड कथा आपन चारि पटर सब बेले बाउंसर जगी रहउछन का बाउंसर मोर माने आपन काले कुआडे फेरार हे जिवे हां माने सेमती काइना मो एबे रिसेंट भी गाड़ी रे गला बेले सीआरपी पाखरे मते मु जो जाउथली जो गाड़ी रे मो गाड़ी रे जाउ नथली जो गाड़ी जाउथली से गाड़ी भी अटकै दैथिले आ अटकैथिले बाबू जो मनो पठैथिले हां अटकै दैथिले आ तापरे मु भी नॉर्मली कहिथिले तापरे जी गाड़ी मोर चलाउथिले जो भाई जनक से मते नै की पळैथिले सेटू तापरे पुन नेक्स्ट ता भीतर भी ताको गाड़ी की टेका बेका एमती माडा फाडा एमती सब जो गाड़ी में आसुथिले तुलसी गणनाट्य सहित आपण केते वर्षर चुक्तिबद्ध अछन वर्षे पे तुलसी गणनाट्य पर चुक्ति होजे बाबू मगर किंतु 2 वर्ष लाइन चाकरी करछि माने पृथ्वीराज वर्ष भी थिली तुलसी वर्ष भी अछि मोर सही गोटी एग्रीमेंट हेतिला माने गोटे ब्लैंक पेपर रे बस किछि लेखा हैनी आपण केवल समस्त भी करिथिले मु भी करिछि किंतु पाटरे कहछि जे आपण 2 वर्ष पे चुक्तिबद्ध नहीं नहीं सेतबेले वर्षे पे थिला आ किंतु एई जो नुवा वर्षर एग्रीमेंट सही तो गोटे 25 26 हां हां सेटा केते वर्ष वर्षे वर्षे पे हां टंकाटा मु पचानु केते टंका नहीं एग्रीमेंट 22 लाख टंका थिला कहि दउ आपनगर 22 लाख हां 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 22 लाख पाई जाई 25 26 में नहीं नहीं चली जी कंटिन्यू चली गत 3 मास हला कोन दरमा पाउ नथले नहीं नहीं दरमा माने कोन माने थिला पेंडिंग थिला सेटा पाई जाई पुणी असुविधा कौन क्लियर अच्छी असुविधा किसी ना असुविधा बास या बहुत दिन पूर्व मो बाबू को देखो मुझे प्रथम जीरो रू कही दूसरी आपको डिटेल्स जिनसा जिते मत प्रथम थर रंगमहल को आसिली रंगमहल मत सत्यबाबू स्कोप देते चाकरी कली रंगमहल तापर मुझे गली नांडू बाबू पाक चाकरी करने सत्यबाबू को वर्ष 2023 वर्ष मोर यात्रा कैरियर एंट्री 2024 रहिले हाँ 24-25 रही नांडू बाबू पाखे पृथ्वीराज रे तापर 25-26 रही तुलसी रे मोर कथा थिला जे बाबू मोर किसी रिक्वायरमेंट अच्छी पैसा मैरेज पाई मोर नो पायल रिक्वायरमेंट अच्छी पैसा मैरेज पाई आउ से आम दी जन जेहतु मैरेज पाई पेमेंट रिक्वायरमेंट अच्छी आउ अवशिष्टांश जिनस आम से बहुत सारा प्रोब्लेम अच्छी आउ मो से पैसा मोर एट ए टाइम दरकार तो बाबू मत गत वर्ष कही किंतु ता पूर्व सत्यबाबू मत कथा होते सत्यबाबू मत पैसा देते किंतु नांडू मत कही ना ना तू पैसा फेरई दे आउ मो पाखे रही मु तोर सब पेमेंट सब क्लीयर करदेवी आ बाहागर भी पैसा जो बाहागर माने कौन दान नुह मो काम करी पैसा मत एट ए टाइम दरकार जेहेतु गोटे सुविधाटा अच्छी यात्रा जेहेतु गोटे सुविधा चुक्तिबद्ध अछंती पैसाटा मासिकिया न दे एट ए टाइम दे दिंतु मोर दरकार अच्छी यहाँ मोर रिक्वेस्ट ना कि बाउंड आप दवाई बाबू कहते ठीक अच्छे तू मे मस भितर तोर सब पैसा पाइजु तापर जिते सत्यबाबू कहले पैसा फेरई लगी
ମୁଁ ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କର ଆମର ଯେ ମା ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଡେଥ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରେଇଥିଲି ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇଥିଲି। ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମେ ମାସ ଆସିଗଲା ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନା ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟିଟାକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ନା ତୋ କଥାଟା ବୁଝିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଲି। ତାପରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଏଇଠି 6 ନମ୍ବରରେ। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପଇସା ପୁରା ନିଡେଡ୍ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବି ମୋର ଯିଏ କକା ଜଣେ ଥିଲେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ର ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଗୋଟେ ଖରାପ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁରା ନେସେସରି କହିଲି ଯେ ବାବୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୋତେ 6ଟା ଭିତରେ ଏନି ହାଉ ମୋତେ 2 ଲାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଥରେ କହିଥିଲି ବାବୁଙ୍କୁ। ତାପରେ ବାବୁ ମୋତେ ଡାକିକି 1 ଲାକ୍ସ ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ 1 ଲାକ୍ସ ପୁଣି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତୁଳସୀରେ କାମ କଲି। ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀରେ କାମ କଲି ମୋର ତ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ପଇସାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା ଯେମିତି ଜେନୁଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ବି ସେମିତି ପଇସା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଲି, କହିଲି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବାବୁ ମୋତେ କହିଲେ ହଁ ଅଛୁ, ତୁ ମୋର ପିଲା ରହିବୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଯେତିକି ବି ଆପଣ ଦରମା କରିବେ, ମୁଁ 22 ଲକ୍ଷରେ ଅଛି, ଯେତିକି ଆପଣ ଦରମା କରିବେ ମୁଁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ନେବି। ଆଇଦର 23 ହଉ 25 ହଉ 50 ହଉ କୋଟି ହଉ 5 କୋଟି ହଉ ଯେତେ ହଉ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ନେବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ବାବୁ କହିଲେ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଦରକାର ଅଛି। ନା ଆମର କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଆଉ ଯତେ ଝିଅ ଦବ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ସତରେ ଦେବିନି ପଇସା, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପଇସା ଦେବେନି? ଆରେ ସତ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ତୋର କିଛି ହେଇଯାଏ ପଇସାଟା ମୋର ବୁଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବୋଲି, ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ନିଜେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ସେଇଠି ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଥାନ୍ତି ନା ନା ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ତମେ ଆସ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ କହିଲେ ନା ନା ତାକୁ କାହିଁ ଆଶା ଦେବା, ସେ ତାର ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ଦେଖୁ, ଆଣୁଛି ଆଣ୍ଟି ଆଣୁ, ପଇସା ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଇପାରିବା କାହିଁ ତାକୁ ଆଶା ଦେବା। ତାପରେ ମୋତେ ଯେଉଁଠୁ ଅଫର୍ ଥିଲା 2-3ଟା ପାର୍ଟିରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ 26-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେବି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବାବୁ ମତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି 26-27 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ମତେ ରଖିବେ, ଯାହା ଟଙ୍କାଟା ଛିଡ଼ିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଛିଡ଼ିବ ମତେ ଏକାଥରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ସେଇଟାର ନାହିଁ ଯେ ମତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ କି ନେଇକି ମୋ କଥା। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସବୁ କଥାର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କ କାଗଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ କହିବେ ବ୍ଲାଙ୍କ କାଗଜ ନାହିଁ, ସିଏ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ବାବୁ ନିଜେ ମିଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଥିଲା ପାଡ଼ି ବାବୁଙ୍କର ନେଇକି ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ବାବୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 11 ମାସରୁ ଅଧିକା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଇପାରିବନି। ତ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲି? ଆଉ ଯଦି 5 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲି ମିନିମମ୍ ତ 5 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପଇସା ତ ନେଇଥିବି ନା। ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି, ପିୟୁଷ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଂହ ବାହିନୀରେ 5 ବର୍ଷ ଅଛି, ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିୟୁଷ ମୋ ସହିତ 2 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କ'ଣ 11 ମାସରୁ ଅଧିକ ନା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି 5 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିନି। ହଁ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଜିନିଷଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ବାସ୍ କଥା ଏତିକି ଥିଲା। ବାବୁ ମତେ ତାପରେ ପଇସା ଆଣିଲେ ସେ କହିଲେ ଯାହାଠୁ ସେ ପଇସା ଆଣିକି ଅଫର ପଇସା ଆଣିବୁ ତ ଆରାମସେ ପାଠିଠୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ସେଟା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ 100% ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ମୁଁ ଆଣିଛି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସାଇ ପାୟଲ 2 ଜଣ ଯାକ? ହଁ 2 ଜଣ 40 ଲକ୍ଷ ଆଣିଛି। ନା 45? ନାଇଁ 40 ଆଣିଛି। ଆଉ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିତରେ, ସେ ମତେ ବହୁତ ଥର ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି। 40 ଲକ୍ଷ ସେ ଦେଇ 40 ଲକ୍ଷ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଲରେଡି 40 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଅଲରେଡି ବାବୁ ମତେ 40 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୁହଁ କହିଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିତରେ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଅ। ମତେ ବହୁତ ଥର ବି ବାବୁ ଡାକିଲେଣି। କାଳିଆ ବାବୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି? କିଏ? କାଳିଆ ବାବୁ କୋଉଠି? ବିନା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଥୋଡ଼ି ନା ବାବୁ ମତେ ପଇସା ଦେବେ। ହଁ ହେଇଯାଇଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଲା। ହଁ 26, 27, 27, 28 2 ବର୍ଷର ପଇସାଟା ଦେବେ ନା ମତେ, ତ 2 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ବି କରିବି। ଯିଏ 2 ବର୍ଷର ପଇସା ଦଉଛି 45 ଲକ୍ଷ ନା 40 ଲକ୍ଷ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅଛି ମୋର ରେମୁନେସନ ଅଛି 40 ଲକ୍ଷ, ତା ପର ବର୍ଷଟା ଏବେ କହିବିନି, ପରେ କହିବି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ଏବେ କହିବା କଥା, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର କହିବା କଥା, ଓଳା ଶୁଣିରେ ପାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବାବୁ କନଭିନ୍ସ କରେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖେ
बहुत दिन गैप रहीगला किसी कथा है मत कन्विन्स कले मो छुआटा तू मोरी पाखे रही ये तैयारी हो सत कथा भी बाबूंर मोर बहुत भल बंडिंग मत बहुत से भल पाती पाखे बसैकी कहती मैंने जी आर्टिस्ट मान सी न मिशंती मो साथ बेस मिशंती मुझे फिल कर केवे भी पाखर कौन जिनस माने सेमती खराब जिनस मुझे देखनी बहुत भल जिनस करती मत बहुत पर्सनाल हट हो कौन कहले निजे कह 5 लोक कहीकि करवा भितर बहुत फरक अच्छे बुझे 9 लक्ष ना मझे देते केते तारीख 30 डिसेम्बर केते ना कौन पर्टिकुलर डेट मोर मन पड़नी से गोटे डिस्टर्बांस भितर से मो मौसा माउसी माने एमती गोटे डिस्टर्बांस है मो मौसा माउसी कहले बास्टार्ड बोली हाँ कहले से बास्टार्ड मैंने ते नहीं ये कहले देखूँ मो मत जहाँ कह कथा कहतु मो फैमिली उपरको कहतुनि कहीं मो फैमिली उपरको एवं भी कहूँ जी भी होता ना कहीं XYZ जी भी होना कहीं मो फैमिली उपरको कहले मुझे कहार नुह नांडू दल जो 9 लक्ष टका देकी कहउछन तार भितर से कथबार्ता भितर से समय मो अकाउंट को गोटे थर 5 लक्ष गोटे थर 4 लक्ष पठे कहले देखिए तू केमी न रही कौन कहले देखिए केमी न रही तो पैसा तो देली ना ये आडवांस है रही कौन कि पूर्व मोर से एग्रीमेंट पैसा अच्छे हाँ तर एबे बाबू कहवा कथा आपणकर फैक्ट कथा होची बाबूंको सहित तुलसी सहित वर्षकर एग्रीमेंट अछि जून मासरे सर हाँ सरजी तापर आपनको फ्री हेले मो इच्छा जुआड़े इच्छा मुझे जी कितु बाबूंर एबे कहवा कथा तू मो पार्टी रह मु भी राजी हाँ आपण पाखे रही तुलसी आज डेट्रे तुलसी कर्णाटी बहुत आर्टिस्ट तैयारी जाइछन्ति तुलसी कर्णाटी मुझे अच्छी विगत दिन में जो मैंने आसबि तुलसी कर्णाटी गोटे बहुत बड़ प्लाटफर्म समस्त जानते आ नांडुआ भी गोटे स्टार मेकर से भी समस्ते जानते आ मत नुआ पिला हिसाब से बहुत स्कोप भी देइछन्ति बहुत तैयारी भी करिछन्ति मते शिखी आपण जा कहउछन नांडू बाबू जने स्टार मेकर अनेक कलाकार भी अभियोग करन जे नांडू बाड़ी निर्यातना दियंते कलाकार मान मते नरी पंडा ना ना मते सेमिति किछि निर्यातना मुनि सडंगी ना ना मते मु केबे देखिनि हुई किंतु मो पते एबे घटिला मु सेरा अभियोग करछन देखनु नरी पंडा जो कॉमेडियन तांकर हाटर पड़ी दांडरे गडला कथा मामुनि सडंगी अभियोग अनेक कलाकार सेटे निर्यातित अवस्था रे अछंती एबे भी भय रे सेटा मु कहि परिबिनी किंतु बाबूंकर एबे कहवा कथा तू पैसा मु 40 लक्ष दे दूची तू नहीं कि कालिया बाबू को फेरी दे किंतु मु कहवा कथा बाबू जदि आपनकर मते रखिवार इच्छा अछि बा आपण चाहूचंदी साई आपण पाखे रहू ताले आपण कथा हियांतु कालिया बाबू संगे जे मु साई की छाडुनी तमे अलग गुडी देख मालिक मालिक भीतर गोटे भल बंडिंग आपनकर अछि संघ अछि आपनकर माने कथा हिगले सरला कथा काईना आपण जेमिति मो पई बाबू सी भी सेमिति मो पई बाबू आपण पाखे साबळ थिले तांका पाखे छुंचिटी अछि आपण पाखे लोक बळ थिले तांका पाखे भी लोक बळ अछि तो मु काई मझिरे बिचारा फसिबी मालिक मालिक कथा होई जिवे कथा सॉर्ट आउट होई जिवो किंतु बाबू कहया तो मु कथा हेबिनी तू जीवु पैसा फेरे पे तो संगे जीवे पिला पैसा फेरे देके आसीबे मो ना सेटा पॉसिबल होई परिबो कि आपण भी कोहंतु ना कोनोसी गोटे नाटकर संगला पे आपण कहउचंती विश्व रे बा पृथ्वी रे नांडू धळंग भले एते भल लोक कोटे मिलियो ना ना से डायलॉगटा से न मो मन कथा एक्चुअली केही बुझी पारंती दी जण बुझी पारन जण हेले साई बाबू आ जण हेले नांडू बाबू एक्चुअली से मन कथा बुझंती किंतु कोन एबे हिची मु भी जानि पारुनी किंतु से जो लोक मानु लगे एटा कोठी कहि स्टेज रे मु कहे सेटा हां नांडू भले माने पृथ्वी मु कहिदिली जे मो मन कथा केही बुझी पारन कि दी जण बुझी पारछन जण कैरेक्टर जे थिले चंदन भाई तांको नाइ थिला साई जण हेले साई बाबू कारण तांकोटु मु लांछन होची काम सब करूची आ जण हेले नांडू बाबू ए जो खंडगिरी आसिया परे आपण कहले जे मु 26 27 तुलसी गणनाट्य रे रहूची एटा विभिन्न गणमाध्यम रे आपण कहिसंती एटा तो निज मत बाबू कहले प्रेसराइज कले मीडिया भाई माने भी अछंती जदि सतटा पर्टिकुलर से माने कहि परिबे कि नै मु जानिनी किंतु एटा सतला मते प्रेसराइज कराला कहि आपण एबे तुलसी गणनाट्य रे जहा एग्रीमेंट अनुसार जून मास पर्यंत मंच चढ़िबे ना नै तुलसी गणनाट्य तो यही सब जिनस काली रो जो इंसिडेंट मो संगे रहला मोर जो देह खराब हैला जो देह खराब हैला जति भी जहा प्रॉब्लम सब क्रिएट हैला ता भितरे मो घर लोक के गोटे थरे फोन करके भी इनफॉरमेशन देलेनी जे आउ जे आपन को पिल्लार एया हिची ऑफिशियली तरफ मालिक होंतु मैनेजर होंतु केही भी देलेनी हॉस्पिटल मते नै की गले पब्लिक आउ हमर जो आर्टिस्ट थिले राइटर भाई हमर जो थिले पाखरे जी थिले से माने सो आसी मते पब्लिक गाड़ी रे मु गली कोठी हॉस्पिटल मो घर गोटे परसेंट के इनफॉरमेशन देलेनी एपर्यंत भी बाबू होंतु किबा ऑफिशियली कौन सी गोटे लोक मते कांटेक्ट थॉरिटी भी करि ना जे साई तो देह केमिति अछि रात्रि यात्रा अछि केमिति कोन करिवु मु मेडिसिन आनली कि नाही एमिति डिस्चार्ज समय रे मो पाखरे केही नथिले निज हाथ रे मो पैसा खर्च करी डिस्चार्ज के आजी चढ़िबे ना नाही मंच सेटा मो मां ही कहि परियो काइना मते घर स्ट्रिक्टली मना कराई छ हमें छाड़ी बुनु बोली काइना मते घर लोक मु भी घरे एत बंद सत्य कथा तुलसी गणनाट्य रे आपनका जीवन सुरक्षित की
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବୋଧେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ପାୟଲଙ୍କ ଜୀବନ ନିହାତି ସାଇ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ମାନେ ସେଠି ପାୟଲ ବି ନାହିଁ। 100% ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ତୁଳସୀ ଚାନ୍ସ ଏଇ କଥା ଏଫଆଇଆର ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି 100%। ଆଉ କଣ ଧମକ ଚମକ ଦଉଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ରେ ନା ନା ମୋ ଧମକ ଚମକ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ତ ମାନେ କାମ କରେଇ ଦେବୁନୁ ଉଠେଇ ଦେବୁନୁ ଏଇଆ ହବ ଏସା ହବ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ମତେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବାବୁ ଟଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମିଛ କହିବି କେବେ ବି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରେନି ଯାହା କରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ଅନେକ ମିଡିଆରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରେଇଦେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏମିତିକି ବାଟରେ ମୁଁ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଯାଉଛି ବି ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକା ହେଇଛି ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯୋଉ ଦି ପଇସା ଆମେ ନେଉଛୁ ଯୋଉ 40 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି ଯାତ୍ରାରେ ଆମର BMW ଅଡି ମର୍ସିଡିଜ ନାହିଁ କି ଆମର ଯୋଉ 24 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ 5-6ଟା ଫ୍ଲୋର ଆମର ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି 10-15 ଏକର ଜମି ଆମର ବି ନାହିଁ ଆମେ ସେମିତି ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଆମ ନାଁ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମ ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ଗାଡ଼ି ତେଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଳଉଛି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ତେଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ପଳଉଛି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ତ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କୋଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ବି ନେଇଯାଉନୁ ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଏଇ କଳାକାରଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ କିଏ ଦେଇପାରିବେନି ନା କଳାକାର ନୁହଁ ସବୁ କର୍ମର ପାରିଶ୍ରମିକ ତୁଳସୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କାହା କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତ ବୋବାଲ ବିନ୍ଦାସ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକରେ ବି ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛି ଆଜିଠୁ ଆଉ ଚଢିବେନି ନା ମୁଁ ଚଢ଼ିବି ସତ କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଚଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ଘରେ କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନେ ତ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତ ଚଢ଼ିବି ନା ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର ବାକି ସବୁ ମୋର ବଡିର ଯେତିକି ଯାହା ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କରେଇଥିଲେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି ବାକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଆପଣ ଛୁଇଁକି ଟେମ୍ପରେଚର ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କ୍ୟାମେରା ଆଗେ ଏବେ ମୋ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଅଛି ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ସିଏ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର କୌଣସି ଆଉ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରୁ ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ାକୁ ଏବଂ ପୋଲିସର ଏଇ ଯୋଉ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିବା ବା ଥାନାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯୋଉ କଳାକାର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବ୍ଦୁଲ ଅଜିଜଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି, OTV।